पूरा छे हेलो गाइस केमती अछंती समस्ते समस्ते तो भल रही मु हूँ सनी आमर नूतन ब्लॉक रे आपण मानक स्वागतम करुच्ची आउ समस्ते तो उठी सारी आपण मैंने चा पिंतु सकाऊ सकाऊ आउ प्रबल शीतरु रक्षा पारिबा स्वेटर पिंधतु स्वेटर किसी आउ कम्बल पूरा ढाकी हुंतु नले प्रबल शीत पूरा चली जाई पारंती बुझिपारुछंती तो आमे आज बाहरीचु सकाऊ सकाऊ वेस्ट बेंगल आड़कू वेस्ट बेंगल कौन कौन होउची देखि पारिबा आपण माने वीडियो रे रुहंतु सबू देखिदेवी बसी आसिलु बेंगल वेस्ट बेंगल को हाट आउ देखि पारुथबे केते गुडे फांका फांका अछि एबे सका सका एपटे हांडिया अछि हांडिया दुकान वायर वेस्ट बेंगल हाट एपटे खाली देखा जाछि सबडे छै बद सब किछि देखि पारुथ लोक गुडे एबे आसी नांती आसुचंदी बोधे पूरा छै ब्रो पूरा पूरा खासी खासी पूरा छै हाट पूरा पव छै हाट छै हाट केते केते अछि आठ अछि भल से सब कोन आउ थरे ना गनी गिरी जा पैसा बेपा लखेली देखला देखला 2 3 4 5 6 7 8 जाओ बोल अच्छा ये मालिक मालिक ने होचे हमको पूरा मालिक होचे मालिक देबे आ पैसे पूरा पव छै छै हाट पूरा पूरा सस्ता पूरा छै हां एटा को देख जाना एटा कोठा एटा आसीना पेटीटा मत हैं पूरा छै एपटे भी छै पूरा छै छै पूरा सस्ता सस्ता छै ओ छै देखि पारुतबे बराबर एपटे छै पूरा सबड छै पूरा छै हाट पूरा एते गुडा छै देख पारुतबे तो अच्छा ये कौन दाम रा सब कम दाम होचे एठी सही हाट समस्त तो देखि पारुथबे पूरा फेकोरे फेको वेस्ट बेंगल रे सबठु सस्ता सस्ता पूरा छै गुडा 5,000 6,000 7,000 एमिति रे खासी बड़ बड़ खासी गुडा मिली थांती आउ सबठु माने कोन सस्ता आउ जो माने हाट रे एते सस्ता नथिबो किंतु फेको वेस्ट बेंगल रे हमरो सबठु सस्ता आउ सबडे पूरा गाड़ी 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 रे नै कि आछंती देखि पारतो पूरा सबडे छै पूरा बतक हंस तापर कुकुड़ा सेमिति ही सस्ता आउ किछि अन्य अच्छी जो मैंने आसवे एक हाट को आमर कौटू गोपीबल्लभपुर सीधा आगु को आउ 8-9 किलोमीटर आगु आसवा पड़ो तापर तुम फेक पाइब फेक हाट यही दिन खाली मंगलवार दिन ही हाट होता है जो मैंने आसवाई इच्छा कर
ସେମାନେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରା ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ପାଇବେ। ଏହି ବତକ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରା ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା 300 ଟଙ୍କା। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଏ ଅଧିକ ସବୁଠୁ କମ୍ ଆଉ ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏଠି। ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ା ହାଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ହାଟ ଭିତରେ ଅଛି। ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ପଛପଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ପୁରା ପ୍ରବଳ କୁକୁଡ଼ା, ତାପରେ ଆଉ ଛେଳି ବି ପ୍ରବଳ। ଆଉ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା କ'ଣ ଏତେ ଗଦା ଯେ ମାନେ ଶସ୍ତା, ମାନେ ସବୁଠୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା, ତାପରେ ଛେଳି, ତାପରେ ବଳଦ ସବୁ କିଛି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିବି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇକିନା ଜଣେଇଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ନେଇଛୁ ଏଇ 3ଟାକୁ 11,000 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଏଇ 2ଟା ହେଉଛି 4,000। ଏଇଟା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି 3,000। ଏଇଟା ଭଲ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଅଲଗା ବ୍ରିଡ୍ର ଛେଳି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛୁ 4,000। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ।